अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं तफसीलात शहबाज गिल को लेकर। शहबाज गिल के बारे में अब जो एक वीडियो रिलीज़ की गई है और इस वीडियो के बाद एक और वीडियो रिलीज़ की गई है और पहली वीडियो और दूसरी वीडियो के बारे में भी कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से PMLN के क्लेम्स हैं। पहले मरीम औरंगज़ेब ने क्लेम किया और फिर आज राना सनाउल्लाह ने क्लेम किया कि जी ये देखिए, ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि बंदा बिल्कुल फिट है, मेडिकली फिट है, हशाश बशाश है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियो ठीक है या ये उसमें जालसाजी है, फेक है वीडियो। क्योंकि फेक बहुत सी वीडियोस होती हैं, फेक बहुत सी ऑडियोज़ होती हैं, फेक बहुत सी डॉक्यूमेंट्स होती हैं और जिनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ये शहबाज गिल की वीडियो कल वाली भी और आज वाली भी एक नंबर है, वो तो खुद जालसाजी के माहिर हैं, वो तो खुद फेक वीडियोज़, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक ऑडियोज़ के माहिर हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या कुछ नहीं PMLN की तरफ से किया गया। शुरुआत करते हैं उस बयान से कि जहां पर मरीम नवाज साहिबा ने टेलीविज़न पर आकर एक प्रोग्राम में कहा कि मेरी पाकिस्तान से बाहर तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। फिर उसके बाद हमने सुना कि ये हैं वो ज़राए, फ्लोर ऑफ द हाउस पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा ये हैं वो ज़राए। उन ज़राए के बाद फिर उन्होंने गाड़ी मोड़ ली कतर की तरफ और उन्होंने कहा जी कतरी ख़त, वो भी गलत साबित हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने वो कैलबरी फॉन्ट सामने आ गया। तो क्या क्या कुछ है जो मंजर आम पर आ चुका है। फिर वो राना शमीम वाला वाक़या कि जहां पर उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उनसे कहा था कि जी इनको किसी भी तरह की कोई छूट नहीं देनी है। और ये सब कुछ जो उस नोटराइज डॉक्यूमेंट में राना शमीम साहब ने लंदन से भिजवाया, वो डॉक्यूमेंट नोटराइज कहाँ पर हुआ? वो डॉक्यूमेंट नवाज शरीफ साहब के साहबजादे के जो उनकी रजिस्टर्ड कंपनी है उनके ऑफिस में हुआ और वो नोटराइज करने के लिए बंदा भी वहीं पर आया था। तो जो बेनिफिशरी हो अगर उसी की मौजूदगी में नोटराइज हो रहा है और वो नोटराइज करके राना शमीम भी वहीं पर मौजूद हों, तो फिर आप ऑथेंटिसिटी उसकी क्या है, आप उसका इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। अब शहबाज गिल की वीडियो ज़रा गौर से इसके बारे में सोचिए। शहबाज गिल की वीडियो में पहले दिखाया जाता है कि वो खड़े हुए हैं, नीले रंग की शलवार कमीज़ उन्होंने पहनी हुई है, हाथ में उनके कुछ पेपर्स हैं और उन पेपर्स में फ़ाइल है और फाइल के वो पेपर्स हैं और उसको वो पढ़ रहे हैं और साथ में पुलिस एहलकार खड़ा हुआ है, जिस तरह कोई खादिम गुजार होता है ना, बिल्कुल ही वो सामने खड़े होकर बता रहे सर ये सर ये सर ये, इस तरह से। और फिर साथ ही जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी ये शहबाज गिल हैं, उन्होंने उनसे पुलिस एहलकार से कहा कि वो फ़लाँ बंदा किधर है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस और जो लबो लहजा था, वो क्या एक ऐसे शख्स का हो सकता है कि जिसको आपने गिरफ्तार किया है एक ऐसे केस में जिस पर उस पर उम्र कैद भी हो सकती है, सजाए मौत भी हो सकती है, गद्दारी का मुकदमा आपने उस पर बनाया है, उसकी तो अभी जान पर बनी हुई होगी और उसके जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे होंगे, वो डिप्रेशन का शिकार भी होगा, उसको इस बात का दुख भी होगा कि मैंने पाकिस्तान के लिए हमेशा बात की, मैंने पाक फ़ौज की हमेशा बात की, लेकिन आज मुझ पे गद्दारी का एक सर्टिफिकेट लगा दिया गया है, जारी कर दिया गया है, मुझ पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया गया है। तो शख्स पे क्या बीतरी होगी? तो क्या वो जो कॉन्फिडेंस है वो एक ऐसे शख्स का है? और ये तो कॉन्फिडेंस उस वक्त इस तरह का अंदाज होता है, ये बॉडी लैंग्वेज होती है। बॉडी लैंग्वेज को ज़रा गौर से देखिए। मैं सिर्फ कोई ऐसी उड़ी उड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, हवाई गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ा सोच समझ कर बात कर रहा हूँ कि आप वो बॉडी लैंग्वेज देखिए। उस बॉडी लैंग्वेज से लगता ही नहीं है कि ये एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में मैंने भी आपको तफसील बताई। लगता ही है कि जिस तरह इनकी हुकूमत है और पुलिस एहलकार जो है वो आकर उनके सामने खड़ा हुआ है और उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहा है। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वही शख्स हस्पताल के बिस्तर पर बैठा हुआ है और उसकी एक स्टिल फोटोग्राफ आई है। फिर आज राना सनाउल्लाह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हुए राना सनाउल्लाह ने तो और भी बहुत कुछ कहा, मैं उसकी तरफ भी कुछ देर में आऊँगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी ये आप एक और वीडियो देख लें और इस वीडियो में शहबाज गिल बज़ाहिर जो कहा जा रहा है कि शहबाज गिल हैं वो खाना मंगवा रहे हैं। अब आप देखें कि कल रात तक की ये इतला थी कि उन्होंने भूख हड़ताल कर दी है, वो कुछ खा पी नहीं रहे हैं और यहाँ पर एक शख्स जो है वो रिलैक्स्ड बैठा हुआ है आराम से इत्मीनान से और कह रहे हैं कि जी ये शहबाज गिल है। ये तो बड़ा आसान है कि किसी भी शख्स के जिस्म के ऊपर आप शहबाज गिल की तस्वीर लगा दें, चेहरा लगा दें, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई गलती रह जाती है, कोई ना कोई भंड जो है वो लग जाता है। और इसमें आप देखिए शहबाज गिल के जो बाल दिखाए गए हैं, जिनको शहबाज गिल कहा जा रहा है, जिस कैरेक्टर को शहबाज गिल बनाकर पेश किया गया है, आप उनके बाल देखिए। उनके बालों से ये लगता ही नहीं है कि ये शहबाज गिल हैं। शहबाज गिल के बाल बड़े वो हल्के हैं, भारी नहीं है बाल, और ये जो शख्स है इसके प्रॉपर ठीक ठाक बाल हैं और कहा जा रहा है कि ये शहबाज गिल है। तो ये सारी एक जालसाजी है, ये प्रोपेगेंडा है, ये एक साजिश है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और जो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक हशाश बशाश हैं, तो देखिए जो दमे का मर्ज़ है ना, उसमें यह नहीं है कि आप 24 घंटे आपको सांस की तकलीफ़ रहती है और आप 24 घंटे खांसते रहते हैं।
آپ کسی بھی جا کر ایکسپرٹ ڈاکٹر سے پوچھ لیں، اور ایکسپرٹ ڈاکٹر بھی وہ ہونا چاہیے جو دمے کا اسپیشلسٹ ہو، یعنی کہ پلمونالوجسٹ ہونا چاہیے۔ ایک پلمونالوجسٹ ہی بتا سکتا ہے کہ کیا کیفیت ہے، کیا اس کا علاج ہے، کیا اس کی ہسٹری ہے۔ شہباز گل صاحب کی اس تکلیف کو لے کر ڈاکٹرز نے جو میڈیکل بورڈ کا یا پمس کا حصہ ہیں، انہوں نے خود کہا ہے، انہوں نے اعتراف کیا ہے اس بات پر کہ ہاں جی ان کی ہسٹری ہے، اور یہ اس سے پہلے انہیلرز یوز کرتے تھے، جو کہ ہر کوئی جس کو دمے کا مرض ہوتا ہے وہ اس کو انہیلرز کو یوز کرتے ہیں، تو شہباز گل صاحب بھی اسی طریقے سے استعمال کرتے رہے ہیں۔ اب اس کے اٹیکس ہوتے ہیں، دمہ کا جو مرض ہے اس میں اس کے وقفے وقفے سے اٹیکس ہوتے ہیں، اٹیکس کی وجوہات ہوتی ہیں، انگزائٹی ہوگی، پریشر ہوگا، اس کے علاوہ ٹینشن ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تو شہباز گل کو، جیسا کہ میں نے ایک ہسٹری آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ شہباز گل کو ان تمام تر کیفیات میں سے اگر وہ گزر رہے ہیں تو کیوں گزر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ بات تو یہاں پر آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ ویڈیو جینون نہیں ہے، اور بدقسمتی یہ ہے پی ڈی ایم کی اور پی ایم ایل این کی کہ 2022 اپریل سے لے کر اب تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ الٹا پڑ گیا ہے، یعنی کہ جہاں جہاں جو بھی آپ نے یہ لیٹسٹ ممنوعہ فنڈنگ میں کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ میں جن لوگوں کے نام دیے گئے تھے کہ یہ فورن نیشنلز ہیں، انہوں نے آ کے اپنی ویڈیوز بنا کر کہا ہے کہ آپ بتائیں ہم فورن نیشنلز ہیں، ہم تو ڈیول نیشنلز ہیں، ہم پاکستان میں بھی رہتے ہیں، ہم باہر بھی رہتے ہیں، اور ہم پاکستان میں بلکہ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ تو آپ نے انہیں ڈیول نیشنل ڈکلیئر کر دیا اور اس پہ ایک پورا پروپیگنڈا آپ نے شروع کیا، آپ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر آج کل جو ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، پی ڈی ایم کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک غدار پارٹی ڈکلیئر کیا جائے، اور عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ غدار ڈکلیئر کیا جائے۔ اور آج اس کوشش میں ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ جی جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں اور جس طرح کی ان کی گفتگو ہے، ایسا تو انہوں نے کہا دشمن ملک افغانستان بھی نہیں کہتا ہے، یعنی کہ ایک تو انہوں نے طے کر دیا اور اناؤنس کر دیا کہ ہماری نظر میں افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے، مطلب ہم تعلقات ان سے بناتے پھرتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہ ہمارا دشمن ملک ہے۔ یہ ایک انٹیریئر منسٹر کی زبان ہے، کسی اور کی نہیں ہے، کسی منسٹر آف اسٹیٹ کی، کسی ایڈوائزر کی نہیں ہے، یہ منسٹر فار انٹیریئر کی، فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر کی زبان ہے کہ افغانستان کو دشمن ملک کہا جا رہا ہے۔ تو اگر افغانستان دشمن ملک ہے تو پھر اس طرح تو محسن داوڑ اور علی وزیر دونوں ہی جو آپ کے پی ڈی ایم کے بڑے چہیتے ہیں، آپ کی بڑی ضرورت ہے، آپ کو ان کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ ایک طرف ہو گئے تو آپ کی حکومت تو کھڑی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی اکثریت تو صرف 2 ووٹوں کی ہے، تو آپ کی حکومت اسی وقت آپ کی حکومت کا تختہ دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ تو وہ علی وزیر اور محسن داوڑ تو پھر وہ بھی پاکستان دشمن ٹھہرے، کیونکہ وہ افغانستان کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور جو سابقہ حکومت تھی افغانستان کی جس میں اشرف غنی جب صدر تھے تو وہاں سے باقاعدہ ایک دفعہ محسن داوڑ اور علی وزیر کے لیے ہیلی کاپٹر بھی بھیجا گیا تھا جا کے ان کو لے کر جانے کے لیے، تو پھر اس طرح تو وہ بھی دشمن ہوئے۔ اور پھر یہ جو ایک درخواست بھی جمع کروا دی گئی ہے اسلام آباد میں ایک تھانے میں ایک وکیل صاحب کی طرف سے کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی موبائل پر جس میں خان صاحب نے میجسٹریٹ کو یہ کہا، آئی جی کو یہ کہا، ڈی آئی جی کو یہ کہا، تو درخواست جمع کروائی ہے کہ ایف آئی آر درج کی جائے۔ اب اس کو بنیاد بنا کر خان صاحب کو اگر گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی جو کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، پی ایم ایل این خاص طور پر کرنے جا رہی ہے، اور ایسے کرنے سے نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف خان صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ آج سے اپنا آگے کا جو روڈ میپ ہے اس کا اعلان کریں گے۔ تو خان صاحب تو مکمل فرنٹ فٹ پہ آ کر بات کرنے کو تیار ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ ان سے اب مزید برداشت نہیں ہونے والا ہے، ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اور ایسے میں اس ساری کشیدہ صورتحال میں نقصان صرف اور صرف ملک کا ہے، کیونکہ اقتدار سے جڑے ہوئے لوگ، اقتدار سے چمٹے ہوئے یہ لوگ اپنا اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں، چاہے اس کے لیے ملک کی معیشت ہی داؤ پہ کیوں نہ لگا دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔